मेरी दीदी के लड़के का बर्थडे, तो अभी हम सेलिब्रेशन के लिए तैयारी करेंगे। तो मेरे वालों के ऊपर मत जाना। तो अभी हो रही है बारिश यहाँ, तो देख सकते हो यहाँ पे अभी बारिश चालू हो चुकी है। अभी हम जाएंगे मूलचरा से, जाके उसका बर्थडे का सामान लेके आएंगे। उसके बाद दिखाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। মোমবাতি গলে গেল। ও মাসি, মোমবাতি গলে যাচ্ছে। হ্যাপি বার্থডে। মোমবাতিটা কোচন দেবো। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার সায়রা। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। আরে না আরে না, এখন না থামো। আনে আতালি তো কেউ তো আরতিকে উঠরায়নি। দাও এটা রেঞ্চে।
बोले ना हैप्पी बर्थडे दे खाइलो ये बॉक्स खाइलो बॉल ये बॉक्स खाओ एकदम स्नॅप पण असतं का द्या मला आधा त्यामुळे आता ना थांबा वगैरे वाजते नाही এত সময় করছিলাম দেখিনি খালি তোড়তা নেই আসিনি আগে খাওয়াই না হ্যাঁ করে যাচ্ছে ও খাওয়াছিনি ও দেখতেছে আমারে ওয়াও টেস্টি এতিনি তো লোভ লাগতেছে ডাটাকে ফেলে দাও এই নে এটা দিলাম এইবার ফাটাও ওটা নিয়ে দাও আর পরে চকলেটটা ফাটাও থ্যাংক ইউ কাও ওই থ্যাংক ইউ কাও সরো ওই বেলুন কি ফাটাবে না তোমরা এ যা দে বেলুনটা ফাটা বলা কে কুটা এই সাইডে নিয়ে আসো বলা কে কুটা এ মে কে কুটা এ থাম এবার নে ফাটা এ কাইরা থাম কে সবাই আগুনে পড়া করবি না কেকটা ওরে বটকা এটা খুলে সামনে থাক এটা থাক ওটা খুলে করো না ওটা লাইনে থাক और ऊपर से बैठ ना मैं किना खाओ ऑर्डर दे আমি একটা